जय जगन्नाथ शुभ सकाळ पीयू ओडिया टीवी रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूछि। जदि आपण माने राज्य तथा देश विदेशर खबर पाइबा पई चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। आउ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर अयोध्या रे पूजित ठाकुरଙ୍କ ना रामलाला नुहे रहिबो बालकराम रहिबो बोली सूचना दैछंती प्राण प्रतिष्ठा कार्य रे शामिल पूजक अरुण दीक्षित। आउ एपटे प्राण प्रतिष्ठा परे बालकराम को देखिबाको प्रबल भिड़ अयोध्या रे पहुंची सारा देशरू लक्ष लक्ष श्रद्धालु। भिड़ एते जे ठेला पेला परिस्थिति उपजुछि। स्थिति नियंत्रण लागि मंदिर भितर स्थानीय प्रशासन रो अधिकारी अछंती। परवर्ती खबर महाप्रभु निकटरे ओडिशावासी मंगल कामना कले मुख्यमंत्री। परिक्रमा प्रकल्पर लोकार्पण 7 दिन में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज पुरी गस्त करी महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करने सहित परिक्रमा प्रकल्पर पुनः प्रदक्षिण करिसंती। 5T तथा नवीन ओडिशा अध्यक्ष बीके पांडियान मध्य मुख्यमंत्री सहित पुरी जाइतिले। भक्त मानक मिलुथिबा नूतन सुविधा सुजोग संपर्क में अनुभूति नेबा पाई मुख्यमंत्री गतकाली पुणी थरे पुरी जाई महाप्रभु दर्शन करथिले। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ निकटरे मुख्यमंत्री ओडिशावासी उन्नति और मंगल कामना करथिले। प्रकल्पर भव्यता और आध्यात्मिकता पूर्ण परिवेश को देखि मुख्यमंत्री आनंद और संतोष प्रकाश करथिले। परवर्ती खबर घरोई विद्यालय संगठन पक्षरु 1 किलोमीटर तिरंगा यात्रा। प्रचंड देश प्रेमी सामिल। बाहिनी संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सुरेंद्र सायंक जयंती को स्मरणीय करने पाई और छात्र छात्री मध्य देशर पराधीन समय संग्राम और स्वाधीनता संग्रामी गाथा को जणाइबा पाई केन्द्रापड़ा घरोई स्कूल संगठन तरफ 1 किलोमीटर लंबर त्रिरंगा पताका यात्रा आयोजन करा जायतिला। प्रथमे अतिरिक्त जिलापाल पीताम्बर सामल मुख्य अतिथि भाव जोगदे यही यात्रा को उद्घाटन करथिले। जिला परिषद अध्यक्षा गीतांजलि सेठी और केन्द्रापड़ा पौरपालिका सरिता साहू सम्मानित अतिथि भाव जोग देइथिले। परवर्ती खबर इंग्लैंड विरोध में प्रथम 2टी टेस्ट मैच खेलिबे नाही विराट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई कहिछि जे बैट्समैन विराट कोहली व्यक्तिगत कारणरू इंग्लैंड सह प्रथम 2टी टेस्ट मैच रु दूरे रहिबाकु निष्पत्ति नैछंती। कोहली स्थान में आउ जणे खेलाड़ी नाम खूब शीघ्र घोषणा करा जिवो बोली बोर्ड कहिछि। भारत और इंग्लैंड मध्य 5टी टेस्ट मैच खेला जिवो। एही मैच गुड़िक मध्यरु प्रथमटी जनवरी 25 रे हैदराबाद रे खेला जिवो। द्वितीयटी फेब्रुआरी 2 रे विशाखापट्टनम रे खेला जिवो। सीरीज पंचम तथा अंतिम मैच मार्च 11 रे धर्मशाला रे अनुष्ठित हबो। परवर्ती खबर परीक्षा पे चर्चा रे भाग नै खुशी व्यक्त कले छात्र छात्री। परीक्षा पूर्व परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मंत्र किभଳି साधित करा जाई परिबो मनरे थिबा भय किभଳି दूरीभूत हबो याकु नै मंगलवार ब्रह्मपुर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रे अनुष्ठित हो जाईछि परीक्षा पे कार्यक्रम। एथिरे 13टी स्कूल रे 100 जन छात्र छात्री जोग देई विभिन्न प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करथिले। परीक्षा पूर्व एभଳି कार्यक्रम निश्चित भावे मनोबल को दृढ़ करी परीक्षा रे बेस सफलता पाइबा आशा रखिथिबा कहिसंती छात्र छात्री। सेपटे यह द्वारा मानसिक स्तर रे छात्र छात्री माने अधिक सुदृढ़ होई परीक्षा भय को पराहत करी निर्भय रे परीक्षा देई परिबे एवं अधिक सफलता पाइबे बोली कहिसंती स्कूल रो अध्यक्ष। परवर्ती खबर 5 वर्ष रे भारत हेब आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्थार देश। भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट रे केंद्र सरकार निकटरे बड़ संस्कार आनिछंती। भारत एबे आपराधिक न्याय प्रणाली रो एक नुआ जुगरे प्रवेश करिछि। तेबे एही परिवर्तन फल आसंता 5 वर्ष मध्य भारत विश्वर प्रमुख आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्थार देश हेबाकु जाउछि। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी 5म अंतर्जातीय तथा 44तम ऑल इंडिया क्राइमोलॉजी सम्मेलन को केंद्र गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करी यह कहिसंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र भत्ता वृद्धि नहीं मुख्यमंत्री देवे खुशी खबर। गजपति रे घोषणा कले कार्तिक पांडियान। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नुआ ओडिशा गठन स्वप्न को साकार करने को गजपतिवासी सहयोग करंतु। यह लोकंक सरकार लोक माने जहा चाहिए सरकार से या करिवे अन्य कौनसी सरकार यह हेबो नाही। 7 मास रे केवल गजपति जिला को मिली 279 कोटी टंका। लोकंक दरखास्त आधार रे एही टंका मंजूर करा जायछि। खूब शीघ्र भत्ता सह आशा अंगनवाड़ी दीदी स्वास्थ्य साथी दरमा वृद्धि नहीं खुशी खबर देवे मुख्यमंत्री। 2 मास मध्य प्रति पंचायत रे आम बैंक योजना मिलिबो बैंक सेवा सुविधा। एही सरकार लोकंक सरकार भल काम करी नुआ ओडिशा गठन करने सह मुख्यमंत्री सम्मान रक्षा करने को कार्तिक पांडियान आह्वान दैछंती। परवर्ती खबर
ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ପରିସରରେ ମୁତୟନ ରହିବେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର 140 ଯବାନ। ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ର ଯବାନ କରିବେ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଂସଦର ପ୍ରବେଶ ଓ ସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରକୁ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଜଗିବେ। ସଂସଦ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସଂସଦ ପରିସରରେ ଏଥିପାଇଁ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ 140 ଯବାନ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଥିବା ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଗିରଫ। ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ରେଣ୍ଟରେ ଆଣୁଥିଲେ। ରେଣ୍ଟାଲ ବାଇକ୍ରେ ଲୁଟପାଟ କରୁଥିଲେ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚେନ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ଝାମ୍ପି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସୁରେଶ ନାୟକ ଓରଫ ରଙ୍ଗା ଅପି, ରାମୁଲୁ ରାଓ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗା ନାଁରେ 3ଟି, ଅପି ରାମୁଲୁ ରାଓ ନାଁରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ହୋଇ ରେଳ ଧାରଣାରେ ସିଗ୍ନାଲ ତ୍ରୁଟି ମରାମତି କରୁଥିବା 3 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାର ଭାସାଇ ରୋଡ୍ ଓ ନାଇଗାଁଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ସକାଳ 8:55ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଲେ ସିଗ୍ନାଲିଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାସୁ ମିତ୍ର, ବୈଦେଶିକ ସିଗ୍ନାଲିଂ ପରିଚାଳନା ସୋମନାଥ ଉତ୍ତମ ଲାମ୍ବୃତି ଓ ସହାୟକ ସଚିନ ଆଙ୍ଖଡେ। ସମସ୍ତ ମୃତ କର୍ମଚାରୀ ମୁମ୍ବାଇ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ଡିଭିଜନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 55,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡିଭିଜନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା। 41 ମାସରେ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା 4 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 41 ମାସରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି 4 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ। କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରମାନ ଆୟୋଜନ ହୋଇ ଏହି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଯେପରି ରକ୍ତ ବିନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ନ ପଡ଼ିବ, ଏହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇପାରେ ନିର୍ବାଚନ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇପାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏକ୍ସ ମେସେଜ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସମ୍ଭାବନା। ଏପ୍ରିଲ 16 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଇସିଆଇ। ଏହି ତାରିଖଟି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଫରେନ୍ସ ଥିବା କହିଥିଲେ ଇସିଆଇ। ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଏହା ରେଫରେନ୍ସ ଥିଲା କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା, ଜଣେ ମୃତ। ଗତକାଲି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।